भट्टा शाह दरवाजा लॉक कर निकल गया। जीप भरकर जवान ले जाओ और कॉलेज के प्रिंसिपल को अरेस्ट करके ले आओ। उसके कॉलेज में दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला ड्रग सप्लाई हो रही है, केस का रुख ही मोड़ दो। भट्टा ने कांस्टेबल को ऑर्डर जारी कर दिया, खुद फोन पर मसरूफ हो गया। सर जी, हॉस्टल की लड़कियों के वालिदैन आए हैं। इन्हें बिठाओ, 2-4 घंटे और बिठाओ और कहो भट्टा साहब दौरे पर हैं, जरा अक्ल ठिकाने लगेगी इनकी। भट्टा ने गाड़ी की चाबी उठाई और असलम को इशारा किया और साथ चलने को कहा। असलम दिल पर पत्थर लिए भट्टा शाह के पीछे चल पड़ा। गाड़ी में बैठते ही भट्टा ने अपने मखसूस अंदाज में हिदायत देना शुरू कर दी। ये जो जुलूस आया खड़ा है ना, उन्हें ज्यादा टाइम देने की जरूरत कोई नहीं, किसी तरह टाल मटोल करके आज की रात भी टप जाएगी। फिर भी बहुत ही बकबक करें, मैं आ जाऊंगा। 2-4 दिन बाद अपने आप ही ये लोग ठंडे पड़ जाएंगे। दूर से आए हैं ना, तो हिम्मत ऐसे भी जवाब दे जाएगी। ड्रग केस में लंबी सजा है और हमारे पास पक्के सबूत हैं वीडियो फिल्म की सूरत में। सर जी, एक लड़की तो गायब है, असलम ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, वह बड़ी अड़ियल लड़की है यार, कमरा खास में है। भट्टा ने आंख मारकर मुकर वाले लहजे में कहा। मुस्कुराकर उसे बता दिया, 1-2 दिन रखूंगा उसे। असलम खून के आंसू पी कर रह गया था, मुट्ठियां भीजने लगा। गुस्से और गम का ये आलम था कि दिल यही चाह रहा था कि भट्टा को यहीं जहन्नम रसीद कर दे। भट्टा, तेरा अंजाम मैं अपनी आंखों से देखना चाहूंगा। असलम ने दिल में सोचा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इतनी ताकत अता फरमा कि मैं भट्टा जैसे दरिंदों से, मासूम लड़कियों को बचा सकूं। हमें अपनी बच्चियों से मिलाया जाए ताकि हम उनके मुंह से सारी बात सुन सकें। एक बच्ची के वालिद ने रोते हुए कहा, जनाब, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है, ना ही कोई जमानत मानी जाएगी, क्योंकि ड्रग्स सप्लाई की वीडियो हमारे पास पहुंच चुकी है। कांस्टेबल रजा ने हादिया की वीडियो फिल्म चला दी। हादिया के मिठाई के डब्बे में सफेद रंग की पुड़िया साफ दिखाई दे रही थी। अतहर वीडियो फिल्म देखकर चिल्ला उठा, ये सिर्फ मिठाई तकसीम कर रही थी, क्योंकि कल ही हमारी मंगनी हुई है और ये मिठाई मैं ही लाया था। पुड़िया इन्होंने खुद रखी होगी इसमें। ये कोई गहरी साजिश चल रही है, मुझे यकीन हो चला है अब। ओह खैर, इसे भी करो जरा अंदर, आज इससे भी पूछताछ की जाएगी। मामला ही कुछ और लग रहा है मुझे तो। लगता है दोनों इस जुर्म में शामिल हैं। सिपाही ने फौरन ही अपना पैतरा बदल लिया और अतहर को हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया गया। ऐसे तुम किसी को जेल में डालने के मिजाज नहीं है। करीमदाद ने आगे बढ़कर अतहर को उससे अलग करना चाहा। कांस्टेबल ने जोरदार धक्का देकर अतहर को खींचा। धक्का करीमदाद को भी लगा और वह बुरी तरह चक्कर खाकर जमीन पर आन गिरे। लड़कियों के वालिदैन को बैठे हुए 2 घंटे गुजर चुके थे। कोई उनकी फरियाद सुनते को राजी नहीं था, तैयार ही नहीं था। भट्टा शाह अपनी ताकत का पूरा नाजायज इस्तेमाल कर रहा था। केस लड़कियों से हटकर अतहर की जानिब मोड़ दिया गया था। इस दौरान तफ्तीश कांस्टेबल ने अतहर की जेब से पुड़िया निकाली, जेब से निकली तमाम चीजें जब्त कर ली और खूब तशद्दुद किया। रात भर हवालात में रखा गया। करीमदाद और रहीमदाद अतहर पर होते हुए जुल्म को देखकर निढाल हो गए थे। एक तरफ बेटी का गम, दूसरी तरफ अतहर को नाहक अरेस्ट कर दिया गया। शाहजी, उरूसा का ड्राइवर नहीं आया, उसकी माँ की मौत हो गई। आप कोई ड्राइवर भेजें, उसे अस्पताल ले जाए। भट्टा की बीवी मरिहा ने फोन पर बताया। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, अभी बंदा भेज देता हूँ। भट्टा ने असलम को उरूसा को अस्पताल से पिक कर घर छोड़ देने के लिए कहा। खुद अपने कमरा खास में चला गया। हादिया नकाहत से चूर उठने की कोशिश करने लगी। भट्टा ने आगे बढ़कर उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और जलालत से बोला, मेरी रानी, खुद भी आराम कर और हमें भी करने दो। क्यों खुद को मलकान कर रही हो? मेरी मान कर चलोगी तो खुद भी जिंदगी हसीन बना दोगी और मेरी भी जिंदगी हसीन बनाओगी। हादिया ने हकारत से मुंह दूसरी जानिब कर दिया। बहुत प्यारी हो तुम, क्या अदाएं हैं तुम्हारी। मुझे वैसे भी अड़ियल माल पसंद है। भट्टा ने कहा, तुम अपनी बेटी को भी माँ ही समझते होगे, है ना शैतान? हादिया ने रोते हुए कहा। गौर से देखो, क्या तुम्हें मेरे अंदर अपनी बेटी नजर नहीं आती? बकवास बंद कर कुतिया, खबरदार मेरी बेटी का नाम भी लिया, वह पाक दामन लड़की है। भट्टा शाह ने लाल अंगारा आंखें दिखाते हुए उससे बोला, हाँ तो उसे कोई और भट्टा बर्बाद करेगा, उसकी पाक दामनी भी मेरी तरह बर्बाद होगी, तब तुम कहाँ जाओगे? भट्टा ने आगे बढ़कर हादिया को दबोचना चाहा। हादिया ने भट्टा के चेहरे पर थूक दिया। भट्टा आग बगूला हो गया
اور کمرہ خاص میں خاص طور پر اسی کام کے لیے رکھا ہوا تیزاب ہادیہ کے چہرے پر پھینک دیا۔ ہادیہ کا پورا چہرہ بری طرح جھلس کر رہ گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو کر وہ گر گئی۔ اسلم نے عروسہ کو ہسپتال سے پک کیا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ نہایت نفیس لڑکی تھی، مکمل طور پر حجاب میں تھی۔ وہ خاموشی سے آئی اور ادب سے سلام کیا، پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ تمام راستے کانسٹیبل اسلم شیشے سے پیچھے دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں مسلسل کتاب پر ہی رہی۔ گھر پہنچنے پر اس نے مؤدبانہ انداز سے شکریہ ادا کیا، بیگ کندھے سے لگایا، گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ لڑکی بھٹا کی بیٹی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ بھٹا جیسے نہایت غلیظ جانور کی بیٹی ایسے حجاب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا کچھ مجھے دیکھنے کو ملے گا۔ اسلم نے دل ہی دل میں سوچا اور بھٹا کے پورے گھر کا جائزہ لینے لگ گیا۔ شاندار گیٹ، شاندار گھر، گھر کے اندر لگے ہوئے پھلوں کے درخت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اسلم کسی سوچ میں تھا کہ گھر سے باہر ایک گاڑی رکی، ساتھ ہی بھٹا کے گھر کا گیٹ کھلا۔ ایک مہذب خاتون 2 بچوں کے ساتھ باہر آئی، گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ خاتون کے ساتھ 2 خواتین اور بھی موجود تھیں جو باہر آئی تھی، ان میں ایک بھٹا کی بیٹی بھی شامل تھی۔ دونوں بڑی چادریں اوڑھے ہوئے تھی جو اسے رخصت کرنے کے بعد اندر چلی گئیں۔ اسی دوران اسلم نے گیٹ سے اندر لینڈ کروز بھی کھڑی ہوئی دیکھی تھی۔ حیرت ہے، خواتین کو دیکھ کر یہی لگتا ہے شریف لوگ ہیں، جبکہ بھٹا؟ اسلم سارے راستے یہی سوچتا رہا۔ تھانے پہنچ کر دیکھا یہاں ماجرا ہی الٹ تھا۔ اطہر کے زخم دیکھ کر کریم داد کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ رحیم داد سراپا التجا بنے ہوئے تھے کہ کوئی مدد کرے گا انہیں اسپتال پہنچانے کے لیے۔ کانسٹیبل اسلم سختے میں آ گیا، آگے بڑھ کر کریم داد کو سہارا دے کر جیپ میں بٹھایا ہی تھا کہ بھٹا شاہ نے بلا بھیجا۔ جی سر، اسلم نے بھٹا شاہ کے آفس میں جا کر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ ان لڑکیوں سے بیانات لیے جائیں، ان تمام لڑکیوں کو مختلف جیلوں میں بھیج دو تاکہ ان کی طاقت ختم ہو۔ یہ کام آج رات تم اپنی نگرانی میں ہی کرو گے اور کریم داد کی بیٹی کو کسی جنگل کے قریب دھکا دے کر گولی مار دینا تاکہ وہ زندہ نہ بچے، اور بیان یہی دینا گاڑی سے بھاگنے کی کوشش میں ماری گئی۔ اسلم حیرت سے بھٹا کو دیکھنے لگا، جیسے بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایسے کیا ہنکوں کی طرح دیکھ رہے ہو؟ بھٹا نے غصے میں پوچھا۔ سر وہ کیسے؟ اسلم نے پوچھا۔ کیسے سے کیا مطلب ہے؟ میرا حکم ہے اسے جنگل میں دھکا دے کر گولی مار دینا۔ یہ لڑکی مصیبت کھڑی کر سکتی ہے، ویسے بھی اب یہ ہمارے کسی کام کی نہیں رہی۔ بھٹا یہ کہہ کر ہنس دیا۔ ڈرگ مافیا کیس میں ایسا قدم اٹھانا پڑ ہی جاتا ہے اور اپنے ساتھ صرف ایک بندہ لے کر جا سکتے ہو۔ حکم کے مطابق اسلم جیل سے لڑکیوں کو لانے کے لیے پہنچا۔ لڑکیوں کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو پی کر رہ گیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، باری باری تمام لڑکیوں کو جیپ میں بٹھانے کے بعد اسلم اب کمرہ خاص میں گیا، جہاں ہادیہ کو دیکھ کر وہ لرز کر رہ گیا۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔